125th amendment flyé অর্থাৎ 125তম সংশোধন flyé অবনতি কিছু পাওয়ার রে না নাই এই পাওয়ার নিতাম ও জায়গা দপ্তর বাড়ি নাই চিনি এডিসিও 30টা দপ্তর 30টা আসন তমানি ওব 50টা নাই 16-17টা দপ্তর তমানি 42টা 43টা দপ্তর নাই এডিসিনি বুমু সলাই জানাই ও জায়গা ডাইরেক্ট ফান্ড ফাইনাই এই সমস্ত প্রভিশন অবনন 125 amendment bill ও বিল নো পাস খাই ওই ত্রিপুরানি এডিসিনো অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল টিডিসি খাইনি কাছে আগো জাতমান সাবু বাবো প্রসেস জড়িত আবো খাইকা মানে তামো 1956 ত্রিপুরানো মার্চ মানে পড়ে ইন্ডিয়া বে মার্চ মানে পড়ে 56 যে ইউনিয়ন টেরিটরি মানে এই পর্যায়ে তেলেঙ্গানা থামি তবো অবশ্যই আসল বুঝি জামাই ক অর্থাৎ যেপুরো চিনি টিডিসি নি থাকানো যেপুরো চিনি দপ্তর বাড়ি বানো যেপুরো চিনি আসন সংখ্যা বাড়ি বানো আপুরকে চিনি ইউনিয়ন টেরিটরি মানমানি সমান ইউনিয়ন টেরিটরি মানমান পরে ত্রিপুরানো তা হইকা 1972 পূর্ণ রাজ্য ডিক্লার থাকে जों যদি টিডিসি মানি থাকাঙ্গাই এই দপ্তর বাড়ি থাকাঙ্গাই চিনি নেক্সট স্টেপ হইবে তামুনাই স্টেট কোড নাই সেপারেট স্টেট নাই তার মানে আইপিএফ থিরো যে 2009 নিসিমে আন্দোলন খাই ফেমেনি আবো আগে বা বসকাং থাঙ্গে আপগ্রেড হইতো বসকাং থাঙ্গে চিনি লাস্ট তাবু जों যদি চিনি 125th amendment bill যে চিনি দপ্তরনি সংখ্যার আসন সংখ্যার চিনি বুমুক যদি টিডিসি খা ডাইরেক্ট ফান্ড থাকে কাবো ইউটি মানমানি সমান ইউটি মানমান পরে নেক্সট স্টেট কোড চিনি বাহাইনো ত্রিপুরালে মাননানি দেবী সিদ্ধলিয়া একটা তো দরকার তাবো চিনি সারা 12 লক্ষ ত্রিপুরা তমনেরো খাইজা গরনি ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত খাইজা ন গরন ভোটাধিকার প্রয়োগ খাইনানি অধিকার মাননানি আন্দোলন খালাই রাখতে চিনি নো ভোট এই 1,25,000 নি তাবো আজকে ডেটে কমানে 10 লাখ বড় কারি কোনা ফিয়াচন তো সামাই দেব বিদেশিরা পার্টি কিন্তু চিন আইপিএফ পার্টি গায় যত সামগ্রিক অর্থে চিন্তা খাইয়ে যেসব কারণ ছিল বিদেশি বিতরণ খাইয়েগা বড়ম থাকাইগা মসামায়ন লাইগা ফিলেগা হাজার সিকলা চিনি বড়ম সবে নামকা কাম জানানি করে মুং সমানানি করে আবনি বাগে গণতন্ত্র পদ্ধতিও থাকে जों যেটা মান থাকে যেটা 12% অন্যান্য জায়গার রকম সেপারেট স্টেট থেকে তো আবাইকে जों সেপারেট স্টেট সামলাইনাই नै 2009 नि सिमी जों आंदोलन खालामनाय दाखुते बुकुसा जोंनि न कुप्लुं बरफ तंनाय नरक जौतनो सिना नांनाय बुजिनो नांनाय जे गोबां बरफ जागा गोदाव जेसेब पानो निनि आंदोलननि खालामनायनि आंदोलन खालामनाय बागै जेसेब पानो गोदाव दाबि तो बुतु एजेन्डा तो पॉइंट तो बुतु किन्तु टिप्रालेन न कारै कोनो पॉइंट कोनो दाबि जोंनादे मोथांनानै लामा करि दाखुते बुकुसा आबनि बागै आं दिनै साना मुसुङो जों जारा दिनै हराव तंनाय जों बुजिथाय जों सिदाय जों अबनो सानाय जे टिप्रालेन चिनि बागै नामसुको आबनि दिकुन बिकल्प करि हिकाय टिप्रालेन न कासाकाछि बनो गोरोङै जे समस्त आन्दोलन खालामनाय बर टिप्रालेन न माफायनि दाखुते बुकुसा जों चिनि महाराजा प्रदुतिसन जों रिक्वेस्ट खायनाय बिनि दाबि दामतामो ग्रेटार टिप्रालेन जों अबनो सानाय जे यस Nini greater Tipralen jodi Tipra samali ka hamakai ei greater ni specific ni area jono prubi chini Tipralen in abo সম্পর্ক কামো তাবুতে abo তিনি 2021 নি থাকা এই সম্পর্ক লিয়া তাবুঙ্গায় যেপুরো जों ইন্ডিয়া মে মার্চ নি থাকা আপরো চিনি অবনো কম জাতমো ভারতনি যে সমস্ত রাইডার মানো আবননো ত্রিপুরা মানি চলি নাই ভারতনি যে রাইডার তামো ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ আজাগনি সবচেয়ে নাইথো কাইসা ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র আপনারা যে অ্যাডপ্ট খাইমা রাখা ভারতনি সংবিধানে যে পরিচালনা খাইজাকা ভারতনি সংবিধানে পরিচালনা খাইজাকা মানে তামো ও জায়গা গণতন্ত্র মাস্ট বি রুল গণতন্ত্র মাস্ট বি অর্থাৎ যে বড় কুবাং বন রুল খাইনে
Amoni mutabe Bharatbharshni naithok kaise গণতন্ত্রনি mutabe Chino jaga গণতন্ত্র jeng adopt kori thaka ba গণতন্ত্র sapaika chai গণতন্ত্র sapamen jagao gobang Hatani borok phainero o jaga majority ni thaka এই majority থাকানি আ জায়গা কিন্তু চিনি বড় চিনি কুংথে বাড়ালে গোবাং রুল কমে তা মরো নুগায় চিনি অবগাতার রুল जों सिया जों साइनेनि बागै बुल खालामजातिनि थाखाय चिन बर'र बबो हायखाय जे रिफुजी 1971 72 को फाइनाय बनो किफिलि रखना नांमानि किफिलि रखनानि बागै भारत सरकार स्टेप नामानि किन्तु आफरो जोंनि कुंथाय बारनो आन्दोलन खालायै बर्णना नागिरबो काजे आबो अनेक बालुनि थाखाय शुद्ध आबो सिमिया जों साइमानो কিছু আর্থিক বছর মধ্যে করে যখন টিএন সেশন নির্বাচন কমিশনার তখন বহাইনা চিনি যারা আঞ্চলিক পার্টি খাইনাই জাতি হাত পারিবাবি কম সে ফেনাই আবহায় কিছু সংখ্যক লিডার্সরা ত্রিপুরা সামান্য কারে কলকাতা থাকি সাবই 1,35,000 বিদেশি নিচে এই ত্রিপুরালের মুভমেন্ট তাবো বসু জরতি আগমই তখা ও মুভমেন্ট বসু জরতি থাক সুমিকা অদ ত্রিপুরালের মানন ভাজিনা আবখা আবনর হয়তো কনফিউজনই তখা abra kisa clarification demandi pare no ani komna control klien ভাজিন থানায় আংকক সানামো সমকাহাই जों नायनाय चिनि जिकनस त्रिपुरा इ त्रिपुरानि इतिहास যদি नायनाय खामगाय 1949 15 अक्टोबर जों मार्च भारत बायजो जयन आबनि परे 1956 अर्थात 1956 सन हंगाय जों ओ जगा इउटी नि नामै रेजागो इउनियन टेरिटरि आबहाय खालाय सुनामै रेजागो बे आबनि परे इउनियन टेरिटरि नि परे हंगाय 1972 जोंनो तामख्लायका स्टेटहुड अर्थात पूर्ण राज्य नि जोंनो डिक्लेयार खायो भारत सरकार इनका जे एडिसी अवस्था ताबो बो अवस्था दंके नायदि जों पुइला बुकुरमा खा एडिसी 1984 सन जों एडिसी डिक्लेरेशन नाखा 23 तारिख अगस्त 1984 मुदुनारदि 1984 23 तारिख अगस्त जिनि 6 शिड्यूल 587 एडिसी प्लेसनति 6 शिड्यूल नि जों डिमार्केशन खालायनो जाखा ताबो 19 जिनि 2018 बीजेपी आईपीपी गवर्नमेंट फाइमानि उलो ए बीजेपी आईपीपी गवर्नमेंट फायै 6 शिड्यूल एलाकानो डेभलप खायनांगौ टिप्रालेन सानै दङ टिप्रा सारा तामनि बागै सानका अबनो खुदि लाई लुखा जे ओ जागा निनि शिक्षा संस्कृति बिनि भाषा कालचार जब जिनि कमन फाजिन थांजा ए टिप्रा सामन डेभलप खायनांगाय ताम खायनांगाय बर जे एलाकाव दङ ओ एलाकानो डेभलप खायनाय डेभलप के ताम खायनानै एडिसी न ताबुनि 6 शिड्यूल जे प्रोविजन दङ ओ जाने डेभलप खायनाय मते कोनो चान्स गैखा चान्स गैखे ताम जिनि एक नम्बर दाबि ताम जों ताम नाय नरम थानाय किसे थाना मोजो जों ताम सान तेचा खाना कतखाय जों आसु खरां सिगांना आन्दोलन खायो जिनि दाबि मा नामानो जिनि जुनो दाबि रेनाय इगे सेंट्रल गवर्नमेंट जिनि सेंट्रल जे सरकार दंनाय ताबु जों साइमन जिनि मोदी सरकार बड़ से बड़ रायजों तिनि बेहला बाडियो आजुलायजा बेहला बाडी कम्युनिटी हलो जिनि आवाज आसु कम बायदांनो द फांके चिंता बनाय जिन डिमांड आयन कुनारो तिब्रले तापन साइने गथबा हाउस तिब्रले तामनाय जुरे यानो तिब्रले साइया yang kunawa da jure जों सालायनाय तिब्रले साइना तेबो फानखाय दा तेबो फानखाय जों तिब्रले जों नायो तिब्रले आसु खरां जीवन गायनो हादो यस जों साइमनो जिनि पार्टी आइपिएल नि एक नम्बर दाबि 2000 सिम इंग्रा आबो तिब्रालेन
जों दाबो दिनै रंनि सेप्टेम्बर दाननि 10 तारिख 2021 दिनैनि डेट आजके डेट जों जुदि चिन्ता खालामनाय थांबाय टिपा सारनि सानलायमानि ओसोरखाय बांखा गोबां मा जब दफनि बागै सानो केबो सानो ग्रेटर टिप्रालेन केबो सानो एनआरसी विदेशी वितरण केबो सानो सोशल जस्टिस दाबो कुदा गयते कायसा मका सोशल जस्टिस ताबिका no एकजा खालाम गथ'खाय जों आसो खालाम जिखौमा आन्दोलन खायो जों दाबि मा दाबा न जोंनि जोंनो दाबिरना इके सेंट्रेल गभर्नमेन्ट जोंनि सेंट्रेलाव जे सरकार दंनाय दाबो जों साइमोन जोंनि मोदी सरकार बर'सो जों लाइजों दिनै बेहलाबारियाव आसुलायजा बेहलाबारि कमिउनिटी हलो जोंनि आवाज आसो कम बायगोन न द फांके चिंता मनाय जों डिमान्ड ayan kunarapa tiprale takkan saine kupa haus ni borok tamanai jure tiprale yamo tiprale sanya yang kunawa da jure jeng salaina tiprale singa putih mu pangkai da junayo tiprale asik orang cikon kayaknya ada, yes. Jangan saya mana, jadi parti IP tino bisa kait omai. Jadi ek number dabi tamu, jangan tamu nai. Norm thana kita kenara mu coba, jangan tamu san. Jadi sedih tinggal kare, bibrang tinggal kare, tiprale ni anggaran jauh tapi kelanya nangai. যতক্ষণ না পর্যন্ত টিপ্রালেন নাই আসা जोंनि आन्दोलन থেকে जों কননি থেকে আবো জিনিস সময়গ্রা তামানি বিশিতে जों টিপ্রালেন আদায় খাইনাय এবং এই আইপিএফ দিন ত্রিপুরানি ইতিহাস ন সুনামলাंनाय টিপ্রালেন কুমার বিশিতে ত্রিপুরাসনি বাইকন সুনামলাंनाय আবো কইতে কোনো সন্দেহ গরৈ কাজে আইপিএফ দিন প্রতি ভরসা দনি আইপিএফ দিন লিডার্স প্রতি ভরসা দনি তামি বাকি দিনলে এই আইপিএফ এর লিডার্স ননি দুসকামা যে গোবাংবা লিডার্স টমেরো অবরা কোন দিন মানো সিটি বলুক করে মন্ত্রী চানানি বলুক করে এমএলএ এমএন বলুক করে তামি বাকি হুকাই আং বাকি সাইমানি ক হুকাই যদি जों মন্ত্রী এমএন হুকাই এমএলএ এমএন হুকাই গোবাংবা পলিটিক্যাল পার্টি দङ ন্যাশনাল পার্টি খাইগামকাই তাবু দিন আইপিএফ এর যে এমএলএ মিনিস্টার টমেরো অনেক বছর মন্ত্রী নি টংবা খাম সাইমা খামো মন্ত্রী থেকে নাম চুলিয়ানে মাছ খামো কারণ যারা জাতি খাদ্য খাবাই বড় ভাই গদালাই তোমরা মুচুগিয়া কাহাম সুযোগ সুবিধা মানে মুচুগো বড় ন্যাশনাল পার্টি খাইতে जों নুগুলিয়াবো কাজে ই আইপিএফ নি লিডার্স প্রতি কোন সন্দেহ করে ভিন্ন মাত্র সন্দেহ করে বড় ইচ্ছা করে গায় 25-30 বছর মন্ত্রী যাই তোমাকে ন্যাশনাল পার্টি করে নাহারমানি একটানো আবঙ্গায় চিনি ত্রিপুরানি যারা কোথায় বাড়ানো হয় চিমিনরা আবো ত্রিপুরালেন जों दाबो दिनै रंनि सेप्टेम्बर दाननि 10 तारिख 2021 दिनैनि डेट আজকে ডেটে जों যদি চিন্তা খাইনাय খামखाय ত্রিপুরা सारनि सानलायमानि ओसोरखाय बांखा गोबां मा जब दफनि बागै सानो केबो सानो ग्रेटर टिप्रालेन केबो सानो एनआरसी विदेशी वितरण केबो सानो सोशल जस्टिस दाबो कुदा गयते कायसा मका सोशल जस्टिस केबो सानो टिप्रालेन जोंनि जौतो बुकुम बाररं दाबि फिया आं दिनो जागा क्लियर के साराव जों दाखुते बुकुम सा जों उजित गोबां मा सानाय दङ जुदि कम्पेयार खायनाय खांगाय जुदि बरनो तुलना खायनाय खांगाय যে টিপ্রাসানি বাংলা एक्चुअली তামো দরকার আজকে ডেটো তিনি দিনম তামো নাংশো যদি যে বিচার খাইনাय খাंगाय টিপ্রালেন কারৈ তি কোন দাবিলে যে এপ্রোপ্রিয়েট কে মানিয়া
সঠিক দাবি হনি মানিয়া বাহাইকে ইনমালে जों नुखा कয়েকদিন আগে गोबां ससियेल मिडिया भाइराल आबागे ससियेल जास्टिस नि मेटार ससियेल जास्टिस नि कामो 1971 जेपुर डिलिमिटेशन नङै 30 टा नि থেকে 60 टा বিধানসভাनि সিট বাড়ি थाङो आफुरु जों বিদেশি रंनि बागैसो सिट गोबां जोंनि बर'नि बागै सिट गोबां कामो इंडिया आबहाय रि कायसा कक अंखरि दंगा ससियेल जास्टिस आबहाय दो आंबो जागा आं जे ससियेल जास्टिस सामनाय आं बनो जाया गैया बिनि डिमान्ड ठीक न दं फिया बिना को बेलायखनो बेक डेट नि थाखा जोंनि ससियेल जास्टिस इबक साराना मनि 1980 सन दङ 1985 दङ आबो बेलायखनो लायो थाखा जेटा बेक डेट नि थाखनो ते कोनो दिन जों गिबि माया आबोनि पासापासि नायदि বিদেশি বিতরণ খাইনানি गोबां संगठन केबो विदेशी वितरण सामने आज आखो मोबाइल सुने नहीं दे एतदिन एत बছর যাবত से 1950 বা 49 যে পুরোচিনি ত্রিপুরা ভারত বাই মার্চ नै थाङो ini coro Behalabari অঞ্চল ini salka অঞ্চল কমিটি ke tangphang অঞ্চল কমিটি আইপি tiningui जों kaisa meeting khlai karo bisa beri roma tu yui, macam idea pila tu yui sendiri kaya, mau bini kami korego, cica orang macam kutung bakha, prayara 220 family, angkor kutung rika, tabang borok bang mani bagai, kutung pulau Ramalia, angkor saga, sapa kasih bisingono, bad gumat hai, 100 family, angkor bagnai, saya mana ciri ti project rock, bersibak ciri barang kutung kena belai hamta lagi, ciri hukum agi rogo ciri sendugya, kabak ciri ti berasarok, ti project rock, bersibak ciri ringai rogo borok kan lagi, ritak lagi, risatak lagi, apa bagai, kabak ciri hukum ni kan ada poricoy, poribang kakagui, dia mansa kani poribar nenggui, angkona kutung bakka, dia ini belai ke borok bangka, belai respon kahamanka, tapi baru macam berilau bersibak ceng saga ke berilau ceng dopa jati ceng kerak ke pena hangkai unoduna kai bersibak berilau contribution berilau obodan belai dorkar over ceng salaiga apa angkat opini joto pulau lomori pano eksak tapi sigo hanya baru ketembak binai ceng ini oman masawo jati berilau bisik jati berilau belai keno serangjak belai ketong thokjak berilau angkoran belai belai hambai marogo teibo orang ciri Behalabari অঞ্চল ni ciri IPD party ni ciri leader orang namai hambai marogo boni bagai cing buskang salo busin samong kaham thainai cing mugo asambari lakao tomo ta kam tulai tongo cing tuini kam tulai tongo lamani kam tulai tongo mobile cing sorkar thaini porego BJP IPD sorkar thaini porego cing Tulasiko block boro cing kaisa special block tar mane expression block cing diklar rikha abang cing cini blog andaro phaino goma ta scheme phai tongo kono tik cing bagna bagai ang chesa khai tongo teiba ang o jara koinai je boro tak nogmaya ba tuimaya abo mannai tebo nog ni bagai first phase nog ni kuta phaikya abo tuya phanang manu abo cing ang sawa oro kono party kri kono jati kri jot je man thai abo je odhikar man thai boro mannai kono mane ang kono saikha reka tebo nogmanya hanei ba chakri mani hanei tak koiladi जों दोक्टर खाई दंगो जों फर्स्ट फेज सेकेंड फेज ताकले खालिमाने खालिम बालिमायना जत्तनो माननाय जे जों आरो जोंनि प्रधानमन्त्री सारमा दंगो 2024 बिसिङाव जत्तनो नगनाव जों तैरिनाय जे जत्तनो